اور ہمارے جغرافیے تعریف اور سیاست اور غرض یہ کہ ہماری آنے والی نسلوں پہ جو ہے وہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو میں اب دعوت دیتا ہوں پارٹی کے دل وطن رہنما سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو کہ وہ اس جو ہے وہ کراچی یا کارڈ کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ گہرائی سے جو ہے وہ روشنی ڈالے اور اس کے تمام جو پہلو ہیں، اس کی تمام جو امپلیکیشن ہیں، اس پہ جو ہے وہ سر حاصل گفتگو کریں. جی قائد، فلور از یورس. آپ کا نہیں ہے یہ، میوٹ ان میوٹ کریں. بہت شکریہ جناب ساجد صاحب، اور آج کے اس ویبینار میں جتنے بھی دوست احباب شریک ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور نیک خواہشات. سب سے پہلے تو میں ساجد صاحب کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے دن کے حوالے سے اس اہم ویبینار کا اہتمام کیا ہے. اگرچہ نیٹ پرابلم موجود ہے کیونکہ میں بھی اپنے گھر میں موجود نہیں ہوں، آن دا وے ہوں. دیکھیے یہ 28 اپریل 1949 کو یہ معاہدہ ہوا، جس میں دو رہنما جو ہے وہ اس معاہدے کے سگنیٹری ہیں. ایک تو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر چودھری غلام عباس صاحب، اور دوسرے آزاد کشمیر کے صدر سردار ابراہیم صاحب. ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ معاہدے یعنی جن کو کہتے ہیں ایگریمنٹس، یہ ہمیشہ ٹو سوورنس کے درمیان ہوتے ہیں. اس وقت کے حالات اور واقعات میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ کی جو خواہش تھی وہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ریاست جموں کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی 22 اکتوبر کو جو ریاست پہ حملہ ہوا، اس حملے کے نتیجے میں ہماری ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. موجودہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ پاکستان کے زیر انتظام علاقے ہیں، یہ کوئی آزاد اور خود مختار ایریاز نہیں ہیں. اور یہ دونوں خطے جو ہے آزاد کشمیر بھی اور گلگت بلتستان بھی یہ ریاست جموں کشمیر یعنی فارمر پرنسلی اسٹیٹ کا حصہ ہے. اب یہ معاہدہ جو ہے اگر اس تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو گلگت بلتستان میں 1 نومبر کو حکومت کا اعلان کیا گیا، اور وہاں کچھ لوگوں نے، جیسے آزاد کشمیر میں بھی کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم آزاد ہو گئے، اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی کچھ لوگوں نے شور شرابہ کیا کہ ہم بھی آزاد ہو گئے اور اب جشن آزادی منا رہے ہیں. کیونکہ ویبینارز میں ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، میں تاریخ کی کسی لمبی کہانی میں نہیں پڑھنا چاہتا. گلگت سکاؤٹس کا کیا رول تھا، بریگیڈیئر گنزہر سنگھ جو گورنر تھے ریاست جموں کشمیر کی طرف سے ایک اپائنٹی تھے، ان کا کس طرح استقبال کیا گیا، اور بعد ازاں 3 دن کے بعد وہاں جو بغاوت ہوئی اس میں میجر براؤن کا کیا کردار تھا. یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایک لوگ جن کو تاریخ کا شوق ہے انہیں اس بات کا علم ہے. اور چونکہ اس سے پہلے جب ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ تھی تو اس وقت ریاست جموں کشمیر کے جو زمینی رابطے تھے وہ سری نگر کے ساتھ، جموں کے ساتھ، تو یہ جو موجودہ پاکستانی ایڈمنسٹریٹر ریاست جموں کشمیر کے یہ حصے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے ویا کارگل بلتستان اور کارگل کے روابط ہے، گلگت کے بھی. لیکن آزاد کشمیر چونکہ 1947 سے پہلے کوئی نام نہیں تھا، یہ اضلاع تھے، اور ان اضلاع میں جو مظفر آباد تھا یہ پارٹ آف ویلی تھا، یعنی بارہمولہ کا ایسا تھا، اور ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا. اسی طریقے سے جو
सुधनोती थी जिसमें रावला को भी शामिल था, तो इसका जो तहसील हेडक्वार्टर था वो पलंदरी रहा। ये बाद अजला जो एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब ये कि अब कई अजला 8-9 के करीब अजला बनाए गए हैं, और बाग एक फुल फ्लैज तहसील थी जैसे सुधनोती थी। तो लिहाजा इन इलाकों के अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से नाम तो मौजूद थे, लेकिन आजाद कश्मीर इट वाज ए न्यू टर्मिनोलॉजी कि जी ये खिता जो है वो आजाद हो गया और आजाद कश्मीर का नाम दिया गया, या ऑफिशियल नाम इसका आजाद जम्मू कश्मीर रखा गया। और सरदार इब्राहिम साहब जो है वो इसके पहले सदर के तौर पर जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि जी ये। अब वजह ये थी कि आजाद कश्मीर में इस हुकूमत के क्याम के पीछे जो डिजाइन कार फरमा थे वो ये थे कि चूंकि महाराजा ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जो है वो इंडिया के साथ कर ली, तो पाकिस्तान का कोई लेजिटिमेट रोल नहीं था, और उधर यूएन की रेजोल्यूशंस भी मौजूद थी जिसमें पाकिस्तान को कहा गया था कि इन सारे एरियाज को आप विकेट करें, और इंडिया को जो है वो पार्शली एक लेजिटिमेसी दे गई जिसमें बिलो द बेल्ट ऑफ द आर्मी जो है वो रियासत में रहेगी, और टाइटल जो है वो स्टेट का लीगल टाइटल जो है वो इंडिया के पास चला गया। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि चूंकि वक्त बहुत कम है, और पता नहीं मेरी आवाज भी आप लोगों को सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो नतीजा ये है कि पाकिस्तान इस प्रेशर की वजह से उन्होंने चूंकि अमली तौर पर जो 1 नवंबर को गलगित बल्तिस्तान के अंदर या गलगित के अंदर जिस हुकूमत का ऐलान किया गया था, उस गवर्नमेंट को तो पाकिस्तान ने जाके तो 2 जूते मार के खत्म करके तो वहां अपना एक तहसीलदार उसको बैठा दिया गया और वो नुमाइंदा कहलाया। लिहाजा ये एरियाज जो है वो इनके बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हुई नहीं। इधर ये था कि आजाद कश्मीर के और गलगित बल्तिस्तान के बीच जमीनी राब्ते जो है वो सिर्फ एक ही रोड जो नीलम वैली से अस्तोर जाती थी उसके अलावा, और वो भी बड़ी दुश्वार गुजार किस्म की, वो कोई इजी एक्सेस वाली नहीं थी। इसलिए जो पाकिस्तान को आलमी प्रेशर पड़ा तो उसने आजाद कश्मीर की हुकूमत से इस सूरत हाल के हवाले से एक माहिदा किया जिसको 28 अप्रैल 49 में जिसे कराची एग्रीमेंट कहा जाता है। इस माहिदे की अहमियत पे नासिर अजीज साहब ने एक पॉइंट रेज किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ये इलाके फॉर्मल प्रिंस स्टेट का हिस्सा थे, लेकिन इन दोनों खितों की आपसी जो तकसीम के बाद इनकी आपसी ना कोई तल्लक था, ना कोई वास्ता था, ना कोई ये एक एडमिनिस्ट्रेशन में रहे। एडमिनिस्ट्रेशन तो जो थी, जो हमारा कैपिटल था वो श्रीनगर था या जम्मू था, यानी विंटर जो है वो कैपिटल वो जम्मू था और समर कैपिटल जो है वो श्रीनगर था। और आप ये कह सकते हैं कि मरकजी हुकूमत है इन 2 जगहों से ऑपरेट करती थी, और ये सारे इलाके जो है वो रूल होते थे मकामी जो नुमाइंदे होते थे महाराजा की तरफ से अपॉइंटी। और 1846 में आपको पता है कि इलेक्शंस भी हुए, उसमें भी कुछ लोग असेंबली मेंबरान भी बने। बहरहाल ये है कि एक हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमारी सोसाइटी डेमोक्रेटाइज हो रही थी और एक जिम्मेदाराना निजाम हुकूमत का क्या अमल में आ चुका हुआ था। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने आप को असर्ट कर रही थी, बेंच और बार मौजूद था, यानी वो तमाम इदारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद थे जो एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के अंदर होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये इस हमले 22 अक्टूबर के इस हमले के नतीजे में जब हम तकसीम हो गए तो माहिदा हुआ। इस माहिदे का जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि ये माहिदा इंडिकेट करता है गलगित बल्तिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के रिश्ते को, जिसे अमूमी तौर पर हम चूंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान और प्रो पाकिस्तान फोर्सेस के जो प्रोपगंडा है उसका शिकार हो गए, तो लिहाजा हमने इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने के बजाय हमने इसको एक दस्तावेज गुलामी और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट क्या है गलगित बल्तिस्तान को क्लेम करने का, या गलगित बल्तिस्तान वाले जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्सा होने के नाते या इक्वल
शहरी होने के नाते उनके पास भी यही एक डॉक्यूमेंट है जिससे पाकिस्तान का लोकस स्टैंडर्ड चैलेंज होता है कि पाकिस्तान जो है उसने इस मायदे के तहत एक आर्जी इंतजाम किया। पाकिस्तान को यहाँ कोई डेमोग्राफिक चेंजेस या कोई लीगल चेंजेस लाने का कोई अख्तियार नहीं था। एक आर्जी इंतजाम पाकिस्तान ने संभाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने, जैसे जमीन मकसूद साहब ने कहा, कि फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस के तहत यहाँ बहुत सारे ऐसे स्या कवानीन के तहत गलगित बल्तिस्तान के लोगों को बेइंतहा गुर्बत, बेरोजगारी और हर तरह के जुल्म और जबर के अंदर धकेल दिया गया। और नतीजा यह है कि जो स्टेट सब्जेक्ट रोल था उसको भी अब्रोगेट कर लिया, और वहां की आबादी जो एरिया वाइज तो 28,000 स्क्वायर माइल है, लेकिन आबादी जो है वो तकरीबन जो है वो 20 लाख के करीब है। उसको आसानी के साथ अकलियत में बदलने के वो सारे मौके जो है वो पाकिस्तान ने गैर मुल्कियों को मुहैया कर दी है। उसमें गलगित बल्तिस्तान के लोगों की बड़ी बहादराना जदोजहद शामिल है। उन्होंने इसकी मज़ामत की है, आज भी मज़ामत कर रहे हैं। और आज भी वहां का जो यूनानिमस स्लोगन, एक स्लोगन है, वो है रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट। कमोबेश बाकी चीजों पे छोटा मोटे इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन सो पाकिस्तान ने जो लिख के दिया हुआ है, आज पाकिस्तान हीले बहानों से गलगित बल्तिस्तान पे जो अपना हक जताता है, वो उस हक को ये मायदा जो है ना वो चैलेंज करता है। इसकी लेजिटिमेसी, इसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस ये है कि गलगित बल्तिस्तान इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और वो जो धौंस, धांधली, डाका, गुंडागर्दी के जरिए इन इलाकों को हथियाने की जो पॉलिसी, तो कश्मीरियों के पास लड़ने के लिए यही एक मायदा है जिसमें पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया हुआ है कि गलगित बल्तिस्तान जो है उसका पाकिस्तान से कोई तल्लक, कोई रिश्ता, कोई लोग नहीं है, बल्कि ये एक आर्जी इंतजाम है उस वक्त तक जब तक कि प्लेबिसट होता। तो लिहाजा इसका जो अच्छा पहलू है वो ये है। बुरा पहलू यह है कि आमतौर पर लोगों को इसी मायदे के तहत दबाया भी जाता है कि जी हमारे पास तो, हमें तो हक मिल गया आप पर हुक्मरानी का। हक किसने दिया? आजाद कश्मीर के उन लीडरों ने जिनको आजाद कश्मीर पे भी हुक्मरानी का हक हासिल नहीं था, क्योंकि वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुक्मरान नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के ही नामजद थे। लेकिन अच्छा पहलू यह है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर आज भी अगर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाएं तो पाकिस्तान के इस कब्जे को आप लीगली चैलेंज कर सकते हैं। और पाकिस्तान अपने किए हुए इस मायदे को अगर इनकार करने की कोशिश करेगा तो वो इनकार कर नहीं सकता, क्योंकि ये दो सॉवरन स्टेट के दरमियान का एक मायदा है जिसके तहत गलगित बल्तिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है, इसको एक लेजिटिमेसी फराहम करता है कि हाँ, हम हमारे साझे रिश्ते हैं, हम एक मुल्क के तकसीम शुदा वारस हैं। लिहाजा ये है कि पाकिस्तान किसी भी इलाके को यूनिलेटरली हथियार नहीं सकता। तो सो दैट हमें वो रवायती और वो प्रोपगंडे, क्योंकि ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि हम इस मायदे के बारे में इतनी आवाजें बुलंद करें ताकि पाकिस्तान आसानी से इस मायदे को लेके जेब में फाड़ ले, और ताकि आपके पास कोई लेजिटिमेट, देखें तारीखों में कौमें बनी भी हैं, कौमें तकसीम भी हुई हैं, कौमें तबाह भी हुई हैं, कौमें मिट भी गई हैं, लेकिन तारीख के वो शवाहिद, बिलखुसूस वो मायदे जो है, वो कौमों के आईनी हुकूक और आईनी जदोजहद के रास्ते खोलती है, जिसमें कि किसी मुल्क को आप आसानी के साथ किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े कर सकते हैं। लिहाजा हमें ये मुतालबा पूरी कुव्वत के साथ करना चाहिए कि गलगित बल्तिस्तान के लोगों को तमाम बुनियादी सियासी, समाजी, माशी हुकूक होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव के उनके उनका क्या रिलीजियस फेथ क्या है, उनका वो किस एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे ही जैसे आज मुख्तलिफ हैं ऑर्डिनेंसों के जरिए, मुख्तलिफ हैं एक्ट्स के जरिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को सलब करने, शनाख्त पर हमले मुसलसल पे दर पे पाकिस्तान की जानब से जो हमले हो रहे हैं, तो ये मायदे दरअसल पाकिस्तान के रियल फेस को देखने के लिए हमारे लिए एक
ایک 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 آئینی دستاویز ہے، اور آؤٹ رائٹلی ان چیزوں کو ریجیکٹ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی جن لوگوں کو سمجھ بوجھ ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک پہلو جو یہ ہے کہ پاکستان نے معاہدہ کیا ہے، پاکستان نے اس کو یونیلیٹرلی اپنے اندر ضم، یا یہ جو آج کل وہ مختلف قسم کی وہ انٹرونشنز کر رہے ہیں، انٹریگز کر رہے ہیں، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1970 سے مسلسل پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ کمزوریاں جو تاریخی طور پر پاکستان کا ورثہ تھی کشمیر ایشو کے حوالے سے، جس پہ ہمیشہ پاکستان کا لوکل اسٹینڈائی چیلنج ہوتا تھا، تو اس نے اپنے پروکسیز کے ذریعے ایک آئینی جواز اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے تھرو آرڈیننسز، تھرو ایکٹس، تھرو ڈفرینٹ مینز اینڈ میتھڈز وہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آج بھی پاکستان کے لیے کے راستے میں یہ معاہدے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہیں، جہاں ہماری ہسٹری ہماری جدوجہد کو سپورٹ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے کو بھی، کسی بھی حکومت کو، چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ پاکستان ہے، یونیلیٹرلی اس کو اپنے ساتھ ملانے کا اختیار نہیں ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں، ان ریزولوشنز میں بار بار تکرار کے ساتھ یہ کہا گیا ہے، اور ان حکومتوں نے ان ریزولوشنوں کو مانا ہوا ہے. اس پہ عمل درآمد میں جو ڈیلے ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا آج اگر پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں، جیسے 2007 میں پاکستان نے یورپین پارلیمنٹ کے اندر جب کشمیر، سیکنڈز چیئرمین صاحب، بس اب تھوڑے سے سیکنڈز رہ گئے ہیں، تو میرے خیال تو میں اب بہرحال میں تو اب چونکہ اب ہم یو کے بھی جا رہے ہیں، تو وہاں دوستوں سے ان معاہدات کے حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی لمبی گفتگو ہوگی. تو آج کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اگرچہ ہمارے نقطہ نظر سے بینگ اے کشمیری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایسے لیڈر کو جو عوام کا نمائندہ